हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग। आज न्यू वीडियो को स्वागत। सकाल सकाल आम चलती कौन खरार बसिक निआ पौचु लिसन तार से मोबाइल कैचिस रोसई आम किचेन रोसई चलीस मुझे खरार बसी खरार बसिकी कार्यक्रम चली धान आज पैकिंग हम अखा मुझे किणिकी नहीं आसे अखा मुझे नहीं आसबि आमर एना धान पशिब चलो अखा किणिकी आसिया धान पशिब आज धान सब कंप्लीट हेले काल खटिया को दिया हॉटस्पॉट फॉस्पॉट नहीं लिसन डाटा सजे सीते कहूँ हॉटस्पॉट टिके दिला हॉटस्पॉट टिके दिला मु कि देबिनी वाईफाई ऑन कर लिकुन टिके दे दुल तक हॉटस्पॉट दे लिसन तम लिकुन मोबाइल आने जा टिके हॉटस्पॉट नहीं जा आ एपटे चलछि हमर रोसई बास रे कोन बसै छी खीरी रोसिया को सुना जाउनी जाना ना कोन रोसई हो कहनु खीरी होउछि आज हमर खीरी हैं जान दे जो ना एटी हमर खीरी तयारी चलछि जेहेतु आज पूजा कौन आज पूजा सांब दशमी से पूजा होउची पिठा पिठा हम से चूना फुना रेडी होगी पिठा पिठा हम तापर पूजा हेले खाया चलो मुझे जाकि अखा फका सब नहीं आसली हेरी अखा आने थोड़ी थोड़ी अखा आनिकी पैकिंग फैकिंग चलो आसला बेलू देखुची माँ जो पूरा चल जो कैमेरा मैन माँ पूरा रोसैया रोसई चलती कौन आइटम माने पिठा तैयारी चलती मंडा पिठा तैयारी चलती पूजा हम कैमेरामैन हाय कैमेरामैन रेडी पूरा झांपुली मुंडी कैमेरामैन रे झांपुली मुंडी कैमेरामैन चलो आम आम कार्य करिया सब सफा सुतरा करदे सफा सुतरा कर धान आनिक रखिया जगह सफा सफी हम ये धान पूरे अखारे रेडी कर रखी दीजिए ए लिसनी इधर आओ इधर आओ इधर आओ अखा पूरे रखी आउ मुंड को लेकिन घर को जाऊँगी घरे पैकिंग हेले देखे लिसन कैमरा पकड़ो आसो आसो नाती मम्मी तो काम सही सॉरी एक नहीं
এইটা আমার ধান থୁଆ হଉଛି ଏଠି ଅଧା ଅଧା ଆଣିକି ସବୁ ତ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣି ହବନି ତେଣୁକରି ଅଧା ଅଧା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇକି ଆଉଛୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ତାପରେ ଆଉ ଅଧ ଖାଲି ଲେଖା ନେଇକି ଆସିବୁ ଏତେ ସବୁଠୁ ଫିଲଅପ୍ ହବ ନା ନାଇଁ ଏଠି ଫିଲଅପ୍ ହବ ତେଣୁକରି ଅଧା ଅଧା ନେଇକି ଆଉଛି ରଖୁଛି ତାପରେ ଆଉ ଅଧା ଅଧା ନେଇକି ଆଇଲେ ଫିଲଅପ୍ ହବ ହଁ ବୋଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହଉ ଏକା ପାରିବି ଯେତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ଚାଲ ଆଜି ଉପାସରେ ଖଟୁଛି ଅଖାରେ କେତେବେଳକୁ ହବ ଆମେ ଖାଇବୁ ପୂଜା ତ ହବାକୁ ନା ଆଉ ଖାଇବ ଏଠି ରହିଲାଣି ସବୁ ଅଧା ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିକି କୋଉଦିନ ଫିଲଅପ୍ ହବ ଏବେ ମୋର ପ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲା ଖାଲି ମୁହଁ ବନ୍ଧା ହବ ରଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଆଜି କ'ଣ ଆଉ ହବାର ଅଛି ଏଥର ଆମର ମାନେ ବୁହାବୁହି ସରିଗଲା ଏଠି ଘରେ ବାକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ବାହାର ତକ ଏବେ ମାନେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଛି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଲେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା ତାପରେ ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଗ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର କେମିତି ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି कैमरामैन फोकस करो से फोकस करता है तुम गंधा आदमी हो फोकस नहीं करते मैं तो करी हूँ ना कितना ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏବେ ମାନେ କାମ ଦାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଇଲି ହେରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିକି ଏଇନା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 5:30 ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବିଲ କାମ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା କେତେ ଲେଟ୍ ଆଉ ଧାନ ଫାନ ସବୁ ମାନେ ଅଖା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଥୋଇଦେଲି ଆଉ ଏଥର ଟେନସନ ଫ୍ରି ଏଥର ଖଟିବାକୁ ଯାଇପାରିବି ଆଉ ଏଇ କାମ ତ ସରିଗଲା କାଲିଠୁ ଖଟିବାକୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ଆଉ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତରେ ଏଥର ଘରେ ବସିପାରିବି ଖାଇପାରିବି ଶୋଇପାରିବି ନୋ ଟେନସନ୍ ଧାନ ତ ଘରକୁ ଥୋଇଦେଲି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ 2024ର ଧାନ କଟା ଶେଷ ଅମଳ ବି ଶେଷ ଚାଲ ଦେଖଉଛି କେତେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଏତକ ରହିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଅଛି ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲାଣି ହଉ ଏଇଠି ଆମର ଦାନା ପାନ ରେଡ଼ି ଥୁଆ ଥୁଇ ସରିଲା ଏଥର ଚାଲ ଟିକେ ଚା ପାଣି କରିକି ଚା ପାଣି କରିଦେବା
तापरे भिडियो टिकी एंड करदे बसिबू जगह नहीं कि हबे এইটা আছে হও দিয়ে পছিগলি এইটি আমার দেখো পিঠা কার্যক্রম চালছে চা জলখিয়া হব পিঠা পিঠা রেডি ମୋ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ପିଠା ହଉ ଚାଲ ଆଜି ପିଠା ଖାଇଦେବା ଏଇଠି ଆମର ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଠା ଖାଇକି ଏବେ ମାନେ ଚା ପାଣି ଖାଇକି ଏବେ ଗଡ଼ିଲାଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିହବନି ଏଇନା ଖାଲି ଗଡୁଛୁ ଏଇଠି ବାପ ଯୋଜାକ ମିଶି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚିସ୍ ଆଉ ତା ମାମା ସେପଟେ ଶୋଇ ପଇଲାଣି ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିଦଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କୁଶଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଜଲ୍ଦି ପଛା ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଛୁ ବାଏ ବାଏ Bye bye.